दिन से सुप्रियर मोर दी चलथिला तो अंकित से शिकार ही जेतु ମୁଁ ସେବେଠୁ ଶିକାର ହେଉଛି ଯେବେଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାପା ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକାର ହିଁ ହେଉଛି। ଆପଣ ତ ସେ ସ୍ଟୋରି ରିଭିଲ୍ କରିଦେଲେ ଏଇଟା ଷ୍ଟୋରି ମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ଶିକାର ହେଲେ ମୁଁ ତ ମାନେ ରିଏଲ ଲାଇଫ କଥା କହୁଛି ନା ରିଏଲ ଲାଇଫ କଥା କହୁନି। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की पछाड़े पछाड़ो कहा को क्वेश्चन क्वेश्चन फेसबुक रे हम जने वरिष्ठ सांबादिक को पोस्ट देखिथिले जे रजरे चाचाटा बिल आसुची किंतु 95% जानिले नाहंते जे बिल कोन आसुची और केते बेले आसुची तो आमे जति के फिल्म आसुची हम समस्त को प्रमोशंस देखु जो जाउछुबे किंतु शिकार तरफ जो प्रमोशंस टिके अलगा होछ सोशल मीडिया रे निज निज इंस्टाग्राम रे पकोछंती निज निज कैरेक्टर को डिफाइन करूछंती आमे सुप्रिया एलिना को गोटे कोर्ट रा सीन भी देखिथिलु ए जो जिनसटा टिके यूनिक थिला काहे ना मीडिया को तो सब डाकुछंती प्रेस कॉन्फ्रेंस होची ट्रेलर ऑडियो लॉन्च होची किंतु आपण माने काहे की पछरे जे सोशल मीडिया थ्रू रो शिकार जिनसटा को नेकी लोक को पाखरे पहुंचवा पई इवन इन्फ्लुएंसर्स मान को मध्य प्रोड्यूसर्स माने कहउछंती जे एमिति कंटेंट बनाओ जे हम कंटेंट को लोक को पाखरे पहुंचवा किंतु आपण आर्टिस्ट को इन्फ्लुएंसर्स अधिक लेकी लोक को पाखरे पहुंचवा को चाहले प्लीज मो जानि मो कहा को क्वेश्चन पछरे बिकॉज़ आपण समस्त इन्वॉल्व थे के ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେଇଥାଉ ମୁଁ ଆନ୍ସର ଦେବି एक्चुअली ଗୋଟେ କଥା एक्चुअली ଏଟା କାହିଁକି ବେଶୀ କ୍ରିଏଟିଭ କହିଲେ କାହିଁକି ନା ଆମର ଟୋଟାଲ ଟିମଟା ଯାକ କ୍ରିଏଟିଭ ଟୋଟାଲ ଟିମଟା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ପ୍ରିୟତ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବାପି ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ସଚୟ ହୁଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଅମ୍ଲାନ ଭାଇ ଏଠୁଡ ଅମ୍ଲାନ ଭାଇ ସିଦ୍ଧା ସାର୍ ତାପରେ ମାନେ ଏଲିନା ମ୍ୟାମ୍ ଆମ ସୁପ୍ରିୟା ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ ନିଜେ ଟୋଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ପିକ୍ଚର ହେଇଯାଉଛି ନା ତାପରେ ପ୍ରକାଶ ସାର୍ ବି ଅଛନ୍ତି एते सारा लोकଙ୍କର जो मिक्स अप रहउची पुणे हम मूवी रे जने डायरेक्शन देछन आ गोटे बड़ डायरेक्टर भी अछन तो भाबंतु केते सारा टैलेंट गोटे पैकेज रे भरि होई अछि कंफ्यूज प्रताप भाई हमर डीओपी सी भी डायरेक्शन देछन तो ताकर विषय कहउछो त नहीं आ गोटे बड़ डायरेक्टर भी अछन संग तीन जन डायरेक्टर राइट गोटे सिनेमा रे आ तापरे समस्त यंग माइंड्स तो सेही सब संतुलन है कि जहा लागिबो ती संग माने एबे जेते गुडी दी गले जो अम्लान था एसीडी टैलेंट था तो भाबटी अम्लान गोटे में दीटा तो भाबो कोन हो लोकଙ୍କର इच्छा भी दिनକୁ ଦିନ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବା ଅଛି ଆମେ ଆପଣ क्वेश्चन କଲେ ଯେ ପ୍ରେସ ମିଟ ତ ସବୁବେଳେ ହୁଏ କିନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରମୋଶନ ଆମେ ସିନେମା କରିବା ଯେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜ ଏନ୍ ଆକ୍ଟର କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଚଏସ୍ ଥାଏ ମୋତେ ସିନେମା ଟାଇମଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବଟ୍ ତାପରେ ପ୍ରମୋଶନ ବେଳେ ଏତେ ମଜା ଆସେ କାରଣ ସେମ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅନେକ ଷ୍ଟାର ଆମେ ସାସି ସାରିବା ପରେ ବି ହିରୋଙ୍କର ଆସିବା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ସମୟ ଥିଲା ଯେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ରହୁଥିଲା କେମିତି ବନଉଥିଲେ माने ए जो कथा पछले से कथा रे बड़ आंसर दिए जेबे एक्चुअली हमें सब प्लान करथिलु करे ना कहा पाखरे टाइम नथिला बट शिकार को एते मात्रा भल पाइबा हम भीतर अछि जे माने भाई तांको शूटिंग को ऑफ करि के आसिले मो काम ऑफ करि के आसिली एडी एलिना सावित्री रो व्रत रखी के आसी जंती माने वापस से दिन सारा खाऊ ना किछि नै बट दिन सारा हसी जंती एंड जेतोले लास्ट टाइम क्लास पर से हसुतिले कापले से जान ना फिर भी हमें कंटेंट क्रिएट करिछु माने सेमाने शिकार को सीरियसली लेछथि जे जे शिकार हेछ एरा हमरा लाइक अपन कहले माने एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स देयर इज नो लेवल हियर हमें समस्त पहुंचे को चाहछु टू द मासेस तो हमें टारगेट करछु ऑल द टीजी तो ए टारगेट करिया पे हमें सब एक स्ट्रेटजी बनेलो एक गेम प्लान बनेलो कि एंते हमें प्रमोशन करबो तो विल रीच द जेनजी विल रीच द मास हमें सब ऑडियंस को टारगेट करछु इन दिस वे अच्छा आउ गुड क्वेश्चन थिला सो मो भाबची सीमा लास्ट हमें सब फिल्म रे सॉरी मु आइटम सॉन्ग टे यूज करूची काहे ना आइटम सॉन्ग कहले टिके खराब लागो किंतु हम सबले फीमेल डांसर्स मान को देखु जेंति कि एलिना को बहुत गीत देखिछु ए जो आइडिया टा कहा थिला सुभाष शर्मा को नै कि हंडिया वाली गीतटा करबा जेंति कि मु कहली हम इठी ए सिनेमा रे आपण जहां देखुछंती जो भी डिसीजन निया हिची पूरा टीम रे बसस ईच एंड एवरी ब्रेन इज इन्वॉल्वड गोटे पूरा व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हिची जोथि कि माने रेगुलरली डिस्कस हुए जे एटा करबा एंड समस्त
ମାନେ थैंक गॉड जे समस्त एते कंप्लायंट जे गोटे धर कि गोटे सजेशन देला ताले समस्त सेटा एक्सेप्ट करंती सेटा केमती और टिके भलो हे परिबो ताकू ट्राई करंती तो एंडी ही कि सबेले तो झियो करूचंदी हिरोइन करूचंदी एथरो का हमरो पुओ नचेबा अब अरे काहे डांस नहीं चेंज कर दो ना हमर प्रमोशनल सॉन्ग एंड अच्छा समस्त अच्छा सब अच्छे सब अच्छे थैंक यू आपको जो गोटी लाइन रे आपण डिस्क्राइब करिवे कोन करिवे सिनेमा को ସେଥିପାଇଁ ଟାଇଟଲଟା ଅଛି ନା ଶିକାର ମୁଁ କହିବି ଜମ୍ବଲ୍ଡ ଇମୋସନ୍ସ ଅଫ ଲାଇଫ ଜୀବନର ଖେଳ ଶିକାର କିଏ ଶିକାର ହବ କିଏ ଶିକାରୀ ହବ ओके आपको क्वेश्चन ताको सर भाई सर ये फिल्म में ट्रेलर देखिलु किंतु गोटे जिंस देखिलु एथे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बहुत कम अछि जेतु ट्रेलर रे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बहुत कम अछि तो वास्तव रे ये इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बा पार्टटा ये फिल्म रो सबुठु बड़ा अट्रैक्शन थी बहुत बहुत धन्यवाद क्वेश्चन पे किंतु ये सिनेमा रे मो निर्देशक मु जने आर्टिस्ट एंड आर्टिस्ट हिसाब रे दी कहबी जे मु जो कहानी मते सुना गला ओ आकार रे ताको प्रेजेंट करा जाईची बा को सीन करे को सीन आसीबो कोन आसीबो सेबे सब एक्चुअली डायरेक्टर मु भी जेतो डायरेक्ट करता है सेतबे आर्टिस्ट मान को लिनियर वे रे मु बुझाए जे आपन कहानी के बुझंतु बुझले मु भी सस्पेंस रे अछि कोन हबो से परदार देखबी मु केवल अभिनय विषय कहि परिबी सिनेमा रे बहुत बहुत धन्यवाद एते वर्ष परे सची सर को बापी को पूरा टीम को बहुत बहुत धन्यवाद एते प्रेस मीट मु अटेंड करछि किंतु फर्स्ट टाइम मु आर्टिस्ट हिसाब रे अछि प्रेस मीट अटेंड करछि सो आज घरु बाहर के आसला बेले जियो मु फेस रे फेस वाश मार के आसला फेसवाश मार के आसला बेले जियो का पापा तुम तो केबे भी प्रेस मीट गला बेले मुंह धोई के जाओ आज कोन भाई फर्स्ट टाइम मुझे तो कहली पापा केबे भी आर्टिस्ट के प्रेस मीट जाए ना आज फर्स्ट टाइम नेक्स्ट के बचेबे मोर क्वेश्चन होची जे जेबोडा रज आसे सेबोडा कोआ जाय कि रज फुटबॉल रे जो सिनेमा गुडा आसे सेबोडा तो नॉर्मली बहुत भलो आसे तो कंपटीशन मार्केट भीतर जदी हमें देखिबा ओडिया सिनेमा रे एबे पूरा स्वर्णिम अवधरा धीरे धीरे फेरिबा को आसुची आ लोकंकर एक्सपेक्टेशन भी ओडिया सिनेमा ऊपर बेस बड़ी बड़ी चलछि जदी हमें अमनाथ को कथा कहबा ताने माल्यगिरी परे बोधे एटा ताकर गोटे 2-3 वर्ष परे कमबैक होची तो रज रे अन्य जो सिनेमा आसे कि ता सहित प्रतियोगिता नुहे आपण माने केते परफेक्शन बोली सिनेमा को नै दागदार हे परिबे आ लोक को पे केवल रज रे 4 दिन रो फुटबॉल नुहे सिनेमा टा के आगो को आसीबो सेही भडी एथिरे किछ अछि जेमति गोटे बडा कथा कहले जे पर्टिकुलर गोटे टीम रो सुपरविजन रे सिनेमा टा चलछि आ जे तो गोटे टीम हो बा गोटे व्यक्तिगत भाव रे कि जणे आरंभ रो शेष जे सुपरविजन करंती तो नॉर्मली गोटे एक्सपेक्टेशन आसी जे सिनेमा टा भलो हेति बोले सेही जो विश्वास टा को ए सिनेमा पूरा बजे गल तो रज पूर्व एवं रज परे देखो प्रथम कथा है जो कथा आपण कहली जे एबे इंडस्ट्री गुटे सुंदर फेज को जाउची किबा हम एटा भी कहि पारू जे हम इंडस्ट्री ता पुणी अंत जन्म होउची आस्ते आस्ते बड़ होउची तो एबे जदी हमें जगिबा एंड एबे जदी हमें ताको गुटे भलो अपब्रिंगिंग दबा ना तने आगे बढ़िया प्रोडक्टिव ही की ए इंडस्ट्री बाहर परबो लोगों का इंप्रेशन आस्ते आस्ते चेंज होला ना भाई आपण जो कहिले जे मोर लास्ट माल्यगिरी थिला सेटा मते लागितला न स्कोप अछि करियो तो जेमती स्कोप पडुची ना हम पे सेमती कंपटीशन भी पडुची लोकन का एक्सपेक्टेशन भी पडुची तो टाइम एंड अगेन हमको इंप्रूव करियो को पड़िबो लोकन का एक्सपेक्टेशन हिसाब रे तापरे सपोज ए जो गैप टा हला मु एथि पे करनुथि कारण सेमती गोटे पोटेंशियल थिला भले जिनसटा मिलु नथला सेमती गोटे टीम रे फॉर्म हो नथला जेबे सेमती गोटे टीम फॉर्म हिला प्रिय भाई मु बापी भाई हमें बहुत पसंद लागी चॉइस कर पछे बिकॉज़ पोटेंशियल थिला स्क्रिप्ट रे तो जेते बेले ठीक ठीक लोक समस्त गोटे
ଜାଗାରେ ଏକଠା ହେଲେ ତାପରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଏଟା କରିବା ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଟାଇମଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ସିନେମା ହବ କି ଆପଣ କହିପାରିବେ? କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ବା ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ମେହେର ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାଇଁ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ହବ କି ସେ- ବାପାଙ୍କ ପାଥୱେକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ? ସେଇ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ କଥାଟା କହିଲେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ଠିକ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟାକୁ ନିଭେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଟାଇମଟା ନେଲି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଶିଖେ ମୁଁ ବି ତା ଭିତରେ ବସେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସିପାରିବ ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଅନେକ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୁଁ ଯେତିକି ସିନେମା କରିଛି ଯେତିକି ସିନେମାରେ ମୁଁ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଏଇ ସିନେମାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫରକ ଦେଖିଲି ଯୋଉଠି କେବଳ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ଇନଭଲ୍ଭ ନଥିଲେ ଏଠି ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ସୁଟିଂକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ଯେ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିରିୟସନେସ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସିନ୍ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଆନ୍ସର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଆମ ଅଭିନେତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଅଭିନେତା ମାନେ ମୋ ସହିତ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ କାମ ହେଇନଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଶିକାରରେ ମୁଁ ପାଇଲି ସେଇ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ମୁଁ ପାଇଲି ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏ ସିନେମାଟି ଆପଣ ଯୋଉଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ହବ କି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ହଉ ମୁଁ ସେତିକି ନିଶ୍ଚୟ ହବ ବିକଜ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କି ଗୋଟେ ସିନେମା ଟିମ୍ वर्क प्रत्येक टीम ଆମର ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଗାର ଯୋଡ଼େ ନେକ୍ସଟ କେ ପଚାରିବେ नेक्स्ट क्वेश्चन टिके साइलेंस जे मेंटेन करबा हमको पचारिबे सुना जो ठीक से ओके क्वेश्चनटा है ମୁଁ क्वेश्चनଟା କହିଦେଉଛି क्वेश्चनଟା ହଁ କ୍ଲିୟର ହେଲାନି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଟ୍ରେଲର ଦେଖିକି ଲାଗିଲା ଯେ ଥ୍ରିଲ୍ ଅଛି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି କହିପାରିବେ ଯେ ଏଇଟା ଥ୍ରିଲର ମୁଭି ବୋଲି ବା ଥ୍ରିଲର ନୁହଁ କ'ଣ ଜନରର ସିନେମା ବୋଲି ତମେ ଡିଫାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିଲେ ନା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ସିନେମା ଆମକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆମର କିଛି କ୍ଲିୟର ଆନ୍ସର ମିଳୁନି ତ ସେଇ କ୍ଲିୟର ଆନ୍ସରଟା ନ ମିଳିବା ହିଁ ଫିଲ୍ମର ଜନରାଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି ବିକଜ ଥ୍ରିଲର ଗୋଟେ ଜେନେରାଲି ଗୋଟେ ଥ୍ରିଲର ଜନରାର ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ଥାଏ ଆରେ ତାପରେ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କ'ଣ ଆରେ ଏମିତି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସେଇଟା ହିଁ ଡିଫାଇନ୍ କରୁଛି ଏଇ ଫିଲ୍ମର ଜନରାକୁ ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଅଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତିକି ବି ଦେଖେଇଛେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଦେଖେଇନେ ବଟ୍ ଯେତିକି ବି ଦେଖେଇଛେ ତା ଭିତରେ ଏତେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରିବାକୁ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିছে ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସୁ ବୋଲି ଯେ ଏ ଜନରାଟା ହେଇଯାଉଛି ଯେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଥ୍ରିଲର ଜନରାର ଫିଲ୍ମ शू भी चूज करेगा मूवी चूज कर এটা আমি এই ফিল্ম পছরে 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲାଗିଛୁ ତ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହେଲା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆହୁରି ରିଫାଇନ୍ଡ ହେଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟାଇମ୍ ଖଣ୍ଡ ଭାଇ ଧରିଥିବା ବୋଲି କାଠ ହେଇଛି ଅଲଗା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଚୁଜ୍ ହେଲା ଏଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ୱାର୍କଶପ୍ ହେଲା ଏଣ୍ଡ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାପରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲେ ତାପରେ ସେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଲେ ବାପି ପ୍ରିୟ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ प्रकाश फिल्म्स ऑनबोर्ड आसिले सची सर ऑनबोर्ड आसिले एमती ही गोटे टीम फॉर्मेशन हैला जिते बड़े टीम फॉर्मेशन हैला और तापर मते लागला जे हां एबे गोटे आशा अछि आमे जदि परिश्रम करिला ताहले गोटे भलो प्रोडक्ट लोक को देई परबा ता परे जाई के हम ऑनबोर्ड समस्त